problem is not Islam. The problem is tyranny. And if we convince the decent Muslims of the world, the decent people of the world, the people who are in slavery, essentially, including in many of these states, the women, that we are on their side, we will ultimately prevail, just as we did in World Wars I, II, and III, the Cold War. As we do this, we close with this. We will make people nervous. We will make the Saudi royal family nervous. We will make the Mubarak regime in Egypt nervous. And if we succeed in freeing Iraq and then begin to turn our attention to the Syrias and the Libyas and the other rogue states and exert pressure for them to change, the Saudi royal family and the Mubarak regime will come to us and they'll say, we're very, very nervous. And our response should be good. We want you nervous. We want you to realize that now, for the fourth time in 100 years, this country and its allies, its democratic allies, are on the march. We are going to win, and we're going to win because we are on the side of those whom these regimes most fear, their own people. Thank you. Vous rappelez d'ailleurs au long du livre que c'est comme juif que vous avez fait ce voyage en Libye. Ces voyages, cette saison en Libye, c'est comme français, comme écrivain et comme juif. Et quand je suis sur la place de Benghazi, celle où Nicolas Sarkozy et David Cameron vont parler quelques mois plus tard, je parle là. Il y a des images, on les a vues partout, il y a 30 000 personnes devant moi, des jeunes révolutionnaires, fiévreux, enthousiastes, certains avec lesquels j'aurai sûrement un accord fondamental, d'autres avec lesquels je suis sûrement en désaccord total, désarmés, armés, etc. Je leur parle. Ils me prennent tous pour l'ambassadeur de Sarkozy. Je leur dis, je ne suis pas ambassadeur, je ne suis même pas sarkozyste, je suis français et juif. Fils d'Israël, vous représentez des tribus, moi je suis aussi le représentant d'une tribu, le fils d'une des plus anciennes tribus du monde, la tribu d'Israël. Et les types, mon cher Shlomo, m'applaudissent à ce moment-là. Ils applaudissent cette idée, cette circonstance et cette vérité du fils d'une des plus anciennes tribus du monde, la tribu des Lévis s'adressant aux tribus. جاي ليه النهارده؟ ليه فين؟ انت جايه هنا ليه النهارده؟ ايه السبب؟ صحفيه. انت جايه هنا ليه؟ جايه عشان بلدي وعشان جيش وعشان شرطتي وعشان شعبي. مش جايه عشان محاكمه مرسي؟ مش جايه عشان محاكمه مرسي يا ماما. محاكمه مرسي. كلميهم يا ماما كلميهم. لا يا ماما. اختطف ايه عايزين نتعرف. لك يا طب. يجب أن نحن ما نسميهم بألغابهم اللي هم انتخبوها سموها أنفسهم كإسلام أو أخوانا مسلمين أو أخوانا مسلمين أو ما أدري إيش وما أدري إيش، ينتخبوا لهم ألغاب على ما يبون ويتصرفون بتصرف الفسقة الكفرة. هذيلا لازم عليهم وعلى مواقفهم رحمة وهذا اللي يرضي الله سبحانه وتعالى في أرضه. فيجب
التعاون عليهم حتى تطهر الأرض بدمهم. الأرض اللي نيسوها دم الأبرياء ما يطهرها إلا دم. نقول لك بنفاوض وبنسوي مفاوضات وبنسوي هذا كله تقرر وتمهيد لضرباتكم اللي يبون. هذا ما يواجهون، هذا ما يواجه اللي يبغى منهم خير ويبغى رحمة يقدم أسلحته اللي عنده ويحطها ومن بعد يطلب اللي يبغى. أما أنه يطلب هو بإسلاحه وبخايله ومخابيه اللي جالس فيها وقاعد فيها، لا، هذا لا يجوز. مع هذا يخبر من هو اللي يدعمه، من وين يجي الدعم، من أي دولة ومن أي إنسان، حتى يعرف بالاسم ويعرف بالمحل اللي هو فيه. تطرح العيون عليه ويتابع. هذا هي، ويجب أن نتعاون، ما هو بس نحن يا عرب نتعاون، هو كل من هو بيواجه الإرهاب. الإرهاب الفاسد المارج يجب أن نتعاون وياه. أما تعاوننا نحن يا عرب هذا شيء ما منه بد ولا منه حيلة ولا حول، إلا أن نتعاذر وأن نتعاون. هذا ما نحن عليه.